ना 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 अरे आज हमने यहाँ कुर्मी समाज उन्नयन समिति बटले मानगर दिनेश महतो घर आई है। बाबू दिनेश महतो एगो काम करेला सरकारी जाए हो किंतु ता सत्त्वेও हमनिकर समाजे जे माने भाषा संस्कृति लेके प्रचुर काम करेला एवं हमनिकर जे गीत झुमे टीन लेके समय जखने पाविला तखने बेचारा चिंता भावना करेला इटा हमने आज लेनी हमने अनेक दिन से ही सेटा लक्ष्य करिएला। तो যাই হোক এবার ঝুমের প্রোগ্রামে যেটা লালপুরে হেরে তাহা বেচারাকার যে কাজ কাম টিন যে ঝুমের টিন ই কের রে সেটা খুবই আমাকে ভালো লাগবে। তো যাই হোক সব বটেলে হয়তো हमने অতিটা সম্মান দিয়ে নি পারি কিন্তু তাও हमनिकर মনে হয়েছিল যে সেরা গায়ক হিসেবে दिनेश महतो के हमने सबजन मिल के माने भाव रही है एवं से पुरस्कारटा हमने देवा पारली एगो नामे मात्र पुरस्कारटा एगो कोनो ব্যাপার नहीं 500 टाका और यहाँ एगो ट्रॉफी। तो यहाँ हमनिकर कुर्मी समाज उन्नयन समिति सभापति मानगर सुभाष रंजन महतो हेथी प्रचुर कामकाज करथिले भाषा संस्कृति हमनिकर कुर्मी ऐक्य के देले तकर संगे छापलाटा देला सुभाष दा संपादक बाबूलाल महतो संपादक महाशय है। तो যাই হোক तो हम सरासरि हमनिकर कथा तो अनेक कहिए तो दिनेश बाबू खाल हमने पूछबे जे बाबू इतरी हमने काज काम टीन जे करेला ई काज टीन तो के कातरी लागोला बा हमने कतराटा करे पारबे बा करा दरकार भी दरकार नहीं এই বিষয়ে তো কাম মতামত হতেনটা কি মতামত বলতে এই যে हमनिकर संस्कृति এই সংস্কৃতিটা তো हमनिकर एकदम কুর্মী সমাজकर একটা ঐতিহ্য বিশাল ঐতিহ্য সংস্কৃতি এটা টিকা रहा तो हमनिकर तो खुशी खुशी মানে हमनिकर যে একটা এক্সট্রা একটা যে हमनिकर এই সমস্ত গান বাজনা বৈশিষ্ট্য হয়ে সেই জিনিসটা বিশেষ করে আমাকে ভালো লাগে না हम তো তেনে গাইতেও ভালো লাগেলা মানে গাইতে আমাকে ভালো লাগেলা তো যার জন্য হয়তো আমার কাছে ভালো লাগে পারে। ঘটনা আছে একটাই যে যে हमनिकर এই মাহাতোকের গান বা নাচ আমাকে ছোটকাই से ভালো লাগেলা এবং हम গায়ে চলিলা মানে বিশেষ করে हमनिकर যে একাদশী সময় এই টাইমটায় বিশেষ করে মানে ভাদো মাস গির গেলে মনটা যেন উৎসুক হইলা একদম যে कहिया आते तकर आगे से হয়তো বিচেন বহতে কি হারো জতে দুই এগো গান তো গাওবে করি কোনো ব্যাপার নেই এখন যদিও সরকারি চাকরি করিলা কিন্তু ইকর ভিতর মনটা কিন্তু ভাদো মাস বা শ্রাবণ মাস চিলালে মনে বুঝা যে कहिया आते সে দিনটি এই সে দিনের সাথে হয়ে যায়। ঠিক ঠিক তো हमनिकर ভবিষ্যৎ প্রজন্ম के हमनी का भावे हमनिकर भाषा संस्कृति जाते तखनी বই के लेगे पारे सेटा सम्पर्के हमनी का तरीका करे पारी का करी पारे बोलते घटना है जे विशेष कर हमनी जे हल्का पातला तेना शिक्षित तो हेबे नहीं पारी ताও হালকা পাতলা যাতে বুঝিলা আর তনি যে করোনা ধরতেন হ্যাঁ তনি যদি এখন এইভাবে জিনিসটাকে প্রচার করেন আর উগুয়াই লেখান অবশ্য তো এইভাবে চলতে রহলে আমি সংস্কৃতি আরও মানে ভাবে প্রচারও হতেই বা বৃদ্ধি করে পারবো এরকম একটা ব্যাপার। যাই হোক তাহলে আর বাবুকে দু কলি তিনটা গান মা তিনটা করে কি হেলা তন কই দে দু আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ফিনিশিংটা